अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया की मौजूदगी में सनीचर की शब वाशिंगटन के हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस रिपोर्टर्स के इशारे के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया। मुश्तबा हमलावर को आज अदालत में पेश किया जाएगा। अमरीका के कायम मकाम अटॉर्नी जनरल के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से ज़ाहिर होता है कि हमला आवर मुमकिना तौर पर सदर और उनकी इंतज़ामिया के आला अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। फायरिंग के दौरान सिक्योरिटी एहलकार सदर ट्रंप, उनकी अहलिया और दीगर आला हुक्काम को फौरी तौर पर वहाँ से निकाल कर ले गए। तो ये हमलावर कौन था और इसके महरक़ात क्या थे, यही हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी। मैं हूं गज़नफ़र हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। प्रोग्राम में आगे चल के देखिएगा। लबनान पर इसराइली बमबारी से मज़ीद हलाकतें, मिलिएगा उस ख़ानदान से जिसको सैटेलाइट तस्वीरों के ज़रिए मालूम हुआ कि उनका घर इसराइली बमबारी से तबाह हो गया है। और इंडिया में हिज़्ब इख्तिलाफ की आम आदमी पार्टी के 7 अरकान की अचानक हुक्मरान जमात BJP में शमूलियत, नाक़दीन का BJP पर दबाव के ज़रिए वफादारियाँ तब्दील करने का इल्ज़ाम। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC में हफ्ते की शब व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग के वाक़े में मुलविस मुश्तबा शख्स को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रूथ सोशल पर डाली गई CCTV फुटेज में वो लम्हा देखा जा सकता है जब मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े के बाद के लम्हात के बारे में BBC के अमरीकी पार्टनर CBS न्यूज़ से बात की जब सिक्योरिटी एहलकारों ने इन्हें अपनी मेज़ छोड़ने की हिदायत की। मैं उनके साथ चलना शुरू हुआ। मैं मुड़ा और आगे बढ़ने लगा तो उन्होंने कहा, प्लीज़ नीचे झुक जाएं, ज़मीन पर आ जाएं। चुनाचे मैं नीचे झुक गया और खातून अव्वल भी नीचे झुक गईं। मैं ज़्यादातर खड़ा ही था। फिर मैंने मुखालिफ सिमत में मुड़कर बाहर की तरफ चलना शुरू किया, सीधा, बस थोड़ा सा झुक कर, क्योंकि जाहिर है मैं ज़्यादा नुमायां नहीं होना चाहता था। मैं तकरीबन आधे रास्ते तक पहुंच चुका था कि उन्होंने फिर कहा, प्लीज़ ज़मीन पर आ जाएं। तो मैं फ़ौरन नीचे लेट गया और खातून अव्वल भी। BBC के अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के नुमाइंदा टॉम बेटमैन हफ्ते की शब होने वाली इस तकरीब में वहाँ मौजूद थे। देखिए उनकी ये रिपोर्ट जो पेश कर रहे हैं समीत ककरू। FBI ने रातों रात लॉस एंजलिस के करीब मुबैना हमला आवर के घर पर छापा मारा। पुलिस ने उनकी शनाख्त 21 साला कोल थॉमस एलन के नाम से की है। ऑनलाइन वो खुद को कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट और उस्ताद बताते हैं। हुक्काम का कहना है कि इम्कान है कि वो ट्रेन के जरिए शिकागो और वहां से वाशिंगटन DC पहुंचे। वो शॉटगन, एक हैंड गन और कई छुरियों से मुसल्लह था। जैसे ही वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरफ दौड़ा, अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने उसे रोक लिया। ये वो लम्हा था जब मुल्जिम को होटल के फर्श पर काबू किया गया। वो वहाँ बतौर मेहमान ठहरे हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें बॉलरूम के ऊपर वाली मंजिल तक रसाई हासिल थी। इस मुकाम पर मेटल डिटेक्टर्स नस्ब थे, जहाँ पहुँचने की कोशिश में उन्हें एजेंट्स ने दबोच लिया। हुक्काम का कहना है कि सदर के बॉलरूम में पहुँचने से पहले ही मुसल्लह एहलकारों ने उस जगह को महफूज बना दिया था। जब हंगामा शुरू हुआ तो मैं डाइनिंग रूम में मौजूद था। वहां पहुंचने के लिए हमें स्कैनर से गुजरना पड़ा था। ताहम शनाख्ती दस्तावेज दिखाना लाजमी नहीं था और बैग्स की सिर्फ बाहर से तलाशी ली जा रही थी। हमने अभी देखा कि कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर का पूरा स्टेज खाली किया जा रहा है। सदर वहां मौजूद थे और इस वक्त यहाँ मौजूद लोग मेजों के नीचे छुपे हुए हैं। हमने सिक्योरिटी एहलकारों को हथियारों के साथ अंदर आते देखा। हुक्काम का कहना है कि वो अब भी मुल्जिम के मोटिव की तहकीकात कर रहे हैं। ताहम शुबा है कि वो हुकूमती शख्सियात मुमकिन तौर पर सदर को निशाना बनाने आए थे। इत्तलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। अगरचे उन्होंने सोशल मीडिया पर तकरीब जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर सिक्योरिटी हुकाम ने ऐसा नहीं होने दिया। हम अभी सिक्योरिटी से गुजर कर आए थे, लेकिन अब हमें वापस अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। यहाँ बड़ी तादाद में सिक्योरिटी सर्विस और दीगर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं और लोग बॉलरूम से बाहर आ रहे हैं। दाखिली दरवाजे पर मौजूद एक एहलकार ने कहा कि अब इस जगह को क्राइम सीन करार दिया गया है और हमें यहाँ से जाना होगा। सदर को सदारती काफिले के जरिए व्हाइट हाउस मुंतकिल किया गया, जहाँ उन्होंने अवामी तकरीबात के हवाले से अपने रवैये पर नजरसानी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, अगर ऐसा करें तो फिर तकरीबात ही ना करें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हालात जैसे हैं वैसे ही हैं, हमें ये करना होगा। कमरा बहुत महफूज था, वो 50 गज के फासले से आया, यानी वो काफ़ी दूर था। ये 2 बरसों में तीसरा मौका है जब कोई मुसल्लह शख्स डोनाल्ड ट्रंप के करीब पहुंचने में कामयाब हुआ। इससे कबल पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में इंतखाबी मुहिम के दौरान एक हमलावर की गोली उनके दाएं कान को छू कर गुजर गई थी। सिर्फ 2 माह बाद फ्लोरिडा में उनके गोल्फ कोर्स पर भी एक मुसल्लह शख्स झाड़ियों में छुपा पाया गया, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया।
ہفتے کی رات واشنگٹن ہلٹن سے مہمانوں کو نکالتے وقت حکام کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی اقدامات نے صدر کو محفوظ رکھا۔ صدر اور جانشینی کی فہرست میں شامل اگلے 2 افراد ایک ایسے ہال میں موجود تھے جہاں امریکہ کی با اثر ترین شخصیات جمع تھیں۔ اس واقعے نے ایک ایسے رہنما کی سیکیورٹی پر کئی سوالات اٹھائے ہیں جو عوام میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور اب ذکر ایران کا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی روس پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ صدر پیوٹن سے امریکہ کے ساتھ جاری تنازع پر بات چیت کریں گے۔ روس کے اس دورے سے پہلے عراقچی گزشتہ دنوں پاکستان اور عمان کا دورہ کر چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان اور عمان موجودہ تنازع میں اہم ثالثوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ عراقچی نے اس ماہ کے اوائل میں امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار واشنگٹن کو ٹھہرایا۔ پیش رفت کے باوجود امریکی رویوں کی وجہ سے مذاکرات کا پچھلا دور زیادہ مطالبات اور غلط پالیسی کی وجہ سے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اس لیے تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان میں اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت ضروری تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ دورہ بہت مثبت رہا اور ہم نے ان حالات کا جائزہ لیا جن کے تحت مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں۔ اور امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے واشنگٹن کو ایک نئی تجویز پیش کی ہے، جس کی تمام تر توجہ صرف آبنائے ہرمز کو کھولنے پر ہے۔ ہماری مڈل ایسٹ کورسپونڈنٹ جولان نیل کی مزید تفصیلات سنیے۔ Well, after those direct talks didn't come about between the US. اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات نہ ہونے کے باوجود ہم سفارتکاری کا تسلسل دیکھ رہے ہیں، لیکن امریکی نیوز سائٹ ایکسیوس کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ ایران کی تازہ ترین تجویز صرف آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور جنگ ختم کرنے کے بارے میں ہے، جبکہ جوہری مسائل پر مشکل بات چیت کو بعد کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے تو امریکہ جوہری بات چیت کے حوالے سے اپنی اہم گرفت کھو دے گا۔ صدر ٹرمپ نے کل فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کی جانب سے یہ عہد ضروری ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ اور اس دوران لبنان میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں جاری جنگ بندی کے باوجود اتوار کو جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور تقریباً 40 زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 بچے اور 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ جنگ بندی کی شرائط کے تحت، جس میں حال ہی میں توسیع کی گئی ہے، اسرائیل کو ممکنہ یا جاری حملوں کا جواب دینے کا حق حاصل ہے، اور وہ تقریباً ہر روز لبنانی اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزی کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ بی بی سی ویریفائی کی جانب سے کی گئی تحقیقات میں اسرائیل و حزب اللہ کے درمیان ہفتوں کی لڑائی کے بعد جنوبی لبنان میں تباہی کے پیمانے کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ ایک خاندان کے خدشات اس وقت درست ثابت ہوئے جب سیٹلائٹ تصاویر سے انکشاف ہوا کہ ان کا گھر اسرائیلی فوج کے ہاتھوں تباہ ہونے والے درجنوں دیہاتوں میں سے ایک میں سے تھا۔ مرلن تھامس کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں خدیجہ عارف۔ پہاڑی کے اوپر واقع اپنے گھر سے جو ایلیاس میلوں دور تک اپنے خاندان کے قیمتی زیتون کے درختوں کی قطاریں دیکھ سکتے تھے۔ ہم نے اپنے گھر کے گرد اور دوسری جگہوں میں بہت سے زیتون کے درخت لگائے تھے، وہ میرے والد اور دادا نے لگائے تھے۔ اسرائیلی سرحد کے قریب کاؤزا میں جو اور ان کی اہلیہ ڈائنا اپنے 6 بچوں کے ساتھ گزاری گئی چھٹیاں، کھانے کی میز پر گزارے گئے وقت اور وادی کی بھرپور فصل سے لطف اندوز ہونے کے دنوں کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اسرائیل نے 3 مارچ سے 16 اپریل کے درمیان اس گھر کو گاؤں کے مرکزی رہائشی علاقے کی تقریباً 1/3 عمارتوں سمیت تباہ کر دیا۔ میری اہلیہ اور میں، ہم دونوں ٹوٹ گئے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بڑی تباہی ہے، نہ صرف میرے خاندان کے لیے بلکہ اس قصبے میں رہنے والے ہر خاندان کے لیے۔ یہ ایک المیہ ہے۔ وہ فی الحال بیروت کے مشرق میں رہتے ہیں اور جنوبی لبنان کے کم از کم 12 دیہاتوں اور قصبوں میں اسرائیل کی منظم مسماری کے بارے میں بی بی سی ویریفائی کی رپورٹنگ کے بعد ان کے گھر والوں نے ہم سے رابطہ کیا۔ ہم نے اسرائیلی فوج سے پوچھا کہ انہوں نے جو کا گھر کیوں گرایا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں سے فوجیوں پر 5 ٹینک شکن میزائل داغے گئے تھے۔ پوچھنے پر انہوں نے کوئی ثبوت یا تفصیلات فراہم نہیں کی، لیکن کہا کہ انہوں نے IDF کے فوجیوں پر مزید حملوں کو روکنے کے لیے ایلیس کے گھر سمیت کئی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ میں ایران کی حمایت میں حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ اور ڈرون حملے کیے۔ اس کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ اسرائیل نے حملوں کی ایک لہر کے ساتھ جواب دیا جس میں ان کے بقول حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا اور جنوبی لبنان پر زمینی حملہ شروع کر دیا گیا۔
फिलहाल जो को मालूम नहीं कि वो अपने घर कब वापस जा सकेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जंग है, दो फरीक एक दूसरे पे गोलियां चला रहे हैं, मिसाइल दाग रहे हैं, लेकिन आखिर में हकीकत में लेबनानी शहरी हैं जो इसकी कीमत चुकाते हैं। जो और डायना की कहानी उन 12 लाख से ज्यादा अफराद में से महज एक है जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस जंग के शुरू होने से बेघर हो चुके हैं। मैं हूं अज़न हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। सन फार्मास्यूटिकल्स ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका में कायम एक दवासाज कंपनी को तकरीबन $12 अरब में खरीदेगी। ये गुज़िश्ता तकरीबन 2 दहाइयों में किसी भी भारतीय कंपनी की जानिब से किए जाने वाले सबसे बड़े गैर मुल्की सौदों में से एक है। आगरन नामी ये कंपनी 140 ममालिक में काम करती है और इस पर $8.6 अरब का कर्ज है, जिसे अब सन फार्मास्यूटिकल्स अपने ज़िम्मे लेगी। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये मुआहदा सन कंपनी को मजबूत करेगा और अमरीकी मार्केट में इसकी मौजूदगी को वसअत देगा। शुमाली जापान में गुज़िश्ता 5 दिनों से जंगलात में लगी आग अब रिहायशी इलाकों की जानिब बढ़ रही है। आग बुझाने वाला अमला साहिली कस्बे ओटेशी में शोलों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हुकाम ने कम से कम 3000 अफराद को इलाका खाली करने का हुक्म दिया है। खुश्क और तेज़ हवा वाले मौसम ने शहर में भी मज़ीद जंगलाती आग को हवा दी है। माली के वज़ीर दिफा सारियो कुमारा की सनीचर के रोज़ एक खुदकश हमले में हलाकत के सोग में फ़ौजी हुकूमत ने 2 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। यह हमला जहादियों और अलहदगी पसंदों के हमलों का हिस्सा था। इस हमले में इंटेलिजेंस के सरबराह भी ज़ख्मी हुए हैं। फ़ौज की हिमायत करने वाले रूसी फ़ौजियों का कहना है कि वो केराल से वापस जा चुके हैं। ये 2020 में फ़ौज के इक़्तिदार में आने के बाद से जारी शोरिश पर काबू पाने में मुश्किलात को ज़ाहिर करता है। ज़रा तसव्वुर करें कि 1.5 टन मास्करपोन पनीर फेंटा जा रहा हो, 800 लीटर कॉफ़ी तैयार की जा रही हो और 20,000 अंडे तोड़े जा रहे हों। दुनिया का सबसे लंबा टिरामिसू बनाने का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए यही कुछ दरकार था। ये देवहैकल अतालवी मिठाई लंदन में 2 दिन के दौरान माहिर बावर्चियों की एक टीम ने तैयार की, जिसमें कई 100 किलोग्राम चीनी इस्तेमाल की गई। 440 मीटर लंबा ये टिरामिसू तैयार करने में तकरीबन 5 घंटे लगे। भारत की पार्लियामान के ऐवान बाला में एक बड़ी सियासी तब्दीली सामने आई है, लेकिन इस बार ये तब्दीली इंतखाबात के ज़रिए नहीं बल्कि आइनी शक्लों की तशरीह के ज़रिए आई है। आज ट्रेंडिंग में इसी पे बात करेंगे। राज्यसभा के चेयरमैन ने आम आदमी पार्टी के 7 अरकान के बीजेपी में इंज़माम को तस्लीम कर लिया है, जिसके बाद ऐवान में बीजेपी की पोजीशन मज़ीद मजबूत हो गई है। भारत में इंसदाद इनहराफ या डिफेक्शन के कानून के तहत अगर कोई रुकन अपनी जमात छोड़ता है तो उन्हें न सिर्फ नाअहल करार दिया जा सकता है बल्कि पार्लियामान में सीट भी जा सकती है। लेकिन इसी कानून में एक अहम इस्तिस्ना भी मौजूद है, और वो ये है कि अगर 2/3 अरकान इज्तमाई अलहदगी इख्तियार करें तो इसे इंज़माम तस्वर किया जाता है और इस तरह वो नाअहली से बच जाते हैं। इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी के 7 अरकान पार्टी से अलहदा हो चुके हैं, जिसके नतीजे में राज्यसभा या ऐवान बाला में पार्टी की नुमाइंदगी 10 नशस्तों से कम होकर सिर्फ 3 रह गई है। दूसरी जानिब बीजेपी की मजमूई तादाद बढ़कर 113 हो गई है, जो ऐवान में इसकी पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम करती है। ताहम आम आदमी पार्टी का कहना है कि किसी भी इंज़माम के लिए असल जमात की मंजूरी ज़रूरी होती है और इसीलिए इस इक़दाम को आइनी धोखाधड़ी करार दिया जा रहा है। और इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं खदीजा आरिफ। खदीजा, आपका ताल्लुक जो है वो भी इंडिया से है, दिल्ली से, तो सबसे पहले तो हमें बताएं कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो बेसिकली राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी के एक बहुत नोन फेस हैं, जो एक बहुत अहम उनके मेंबर हैं, अब से नहीं जब से उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, तो उन्होंने ये ऐलान किया हफ्ते को कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं और उनके साथ 7 और राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में मिल रहे हैं, विलय हो रहे हैं, जिसको वो कहते हैं मर्ज हो रहे हैं वो। और उन्होंने ये कहा था कि वजह बताई थी उन्होंने कि पार्टी वो क्यों छोड़ रहे हैं, तो उनका कहना था कि उसकी वजह ये थी कि जो आम आदमी पार्टी है वो अपने कोर प्रिंसिपल से दूर हो रही है और माहौल बहुत टॉक्सिक हो गया है। उनका कहना था कि उनके पास 3 ऑप्शंस थे, या तो वो सियासत ही छोड़ दें बिल्कुल, या फिर आप में रहते हुए बस वो परेशान होते रहें, अपनी बात ना कह पाएँ, या फिर वो कोई ऐसी पार्टी ज्वाइन कर लें जहाँ पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो रही है, जिसका मतलब था भारतीय जनता पार्टी, जिसको वो कल तक गुंडों की पार्टी कहते थे। यही नहीं कि राघव चड्ढा ही गए, बल्कि उनके साथ
6 اور ممبر گئے جو کہ کافی امپورٹنٹ کام کرتے تھے, جو اسٹریٹجسٹ تھے, یا جو پارٹی کس طریقے سے چلے گی نہ صرف دلی میں بلکہ پنجاب میں. اور جس طریقے سے عام آدمی پارٹی کی کوشش تو یہی رہتی ہے کہ وہ پورے ہندوستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں. تو صرف راگھو چڈھا ہی نہیں گئے بلکہ ان کے ساتھ اور ممبرز بھی گئے. اچھا, عام آدمی پارٹی کے انڈیا میں اثر و رسوخ بڑھانے کی بات ابھی آپ نے کی, تو اس کا ان کی سیاست پر مجموعی طور پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے, آپ پارٹی جب سے 2011 سے منظر عام پر آئی ہے, چاہے لوگوں نے اسے نفرت کی ہو یا محبت کی ہو, لیکن اس پارٹی کو اگنور نہیں کیا گیا ہے کبھی بھی. اور یہی جو بڑی پارٹیز تھی ان کا بھی ایک طرح سے آپ پارٹی سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ انبن چلتی رہتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے. اور یہ بات بھی بتا دوں میں کہ آپ پارٹی کے لیے کوئی یہ نئی بات نہیں ہے کہ ان کے ممبرز پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں, چاہے وہ پرشاد بھوشن ہوں یا یوگیندر یادو ہوں, بہت بڑے بڑے لوگ ان کی پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے پہلے دلی میں حکومت بنائی اور اس کے بعد اب ان کی پنجاب میں حکومت ہے. تو یہ کسی بھی پارٹی کے لیے اگر ان کے 7 ممبر راجیہ سبھا کی 2/3 میجورٹی چلی جائے تو ایک دھچکا تو ہوتا ہے. لیکن آپ پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ وہ پنجاب جائیں گے جہاں 2027 اگلے سال الیکشن ہونے ہیں, اور وہ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کس طریقے سے, جو کہ وہ الزام لگا رہے ہیں جس کو بھارتیہ جنتا پارٹی بالکل ڈینائی کرتی ہے, کہ وہ کس طریقے سے, ہاں, کہ کس طریقے سے بتائیں گے کہ ہماری پارٹی کو توڑا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ ہم اپنے پازیٹیو یا اپنے لیے اس کو استعمال کریں گے کہ ہماری پارٹی اور مضبوط ہو. اچھا, تو اب آگے کا لائحہ عمل جو ہے وہ کیا ہوگا عام آدمی پارٹی کے لیے, کیونکہ اب تو ان کے پاس صرف 3 سیٹیں رہ گئی ہیں. ہاں, عام آدمی پارٹی فی الوقت تو کافی ناراض ہے, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ کو لکھیں گے کہ اس طریقے کے جو لوگ ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, وہ اللیگل ہونا چاہیے. انڈیا میں وہ ایک طرح سے اللیگل بھی ہے, لیکن اگر 2/3 میجورٹی جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا تھا اگر جاتی ہے تو وہ اللیگل نہیں ہے. تو وہ تو ابھی فی الحال ان کا فوکس جو ہے پنجاب کے الیکشن ہے, اور پنجاب کو اپنے لیے وہ استعمال کریں گے اس چیز کو کہ کس طریقے سے ان کی پارٹی کو توڑا گیا ہے. خدیجہ عارف, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی. پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں. BBC نیوز اردو کے انسٹاگرام, ٹک ٹاک, یوٹیوب, فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں. یہ پروگرام آپ روز شام 7:30 بجے آج نیوز پہ دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ پروگرام آپ سے مس ہو جائے تو آپ اسے ہمارے یوٹیوب چینل پر آ کے دیکھ سکتے ہیں. وزن فیدر کو اجازت دیں, کل پھر ملاقات ہوگی.